Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Karon nga wala na ang presensya ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, niingon ang National Bureau of Investigation nga kung tinuod nga nakaikya sa Senado ang senador, responsibilidad ug tulubagon na daw ni sa Senate leadership. Mauni ang gi-insister sa NBI sunod sa balita nga nakaikyas o nakahawa na sa Senado si De La Rosa ganihang kaadlawon human ang komosyon sa lugar. Sumala sa NBI, wala nila gi-aresto si De La Rosa niadtong Lunes. Bisan pa man nga naay arrest warrant na ang senador gikan sa International Criminal Court isip respeto sa taas nga kapulungan. Nagpasabot lang ni nga kung kinahanglang mo atubang ni De La Rosa sa iyang kaso, bahala na daw unta ang Senado ani. Pero ilan ang gipasalig sa Department of Justice nga mao ang mag-ingon kung unsa ang pwede nga liability o tulubagon sa Senado. Samtang niklaro si President Bongbong Marcos nga wala siya nagmando nga dakpon si De La Rosa. Iya do gimanduhan ng NBI nga mohawa sa Senado sa dihang nigawas na ang resolution gikan sa Korte Suprema ug nagcomply ang NBI ani nga order. Direktiba sad ni PBBM nga siguruhon nga tarong ug patas ang himuong investigasyon. Mo sa makinatong balita magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.